Bonsoir, voici pour vous le compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu donc à Ouagadougou le mercredi 10 février 2021 en séance ordinaire de 9h à 10h30 sous la présidence de son Excellence M. Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement par délégation. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine, de l'intégration et des Burkinabés de l'extérieur. Le Conseil a adopté 7 rapports relatifs à des demandes d'agrément pour la nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Monsieur Nicolae Nastase, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, au Sénégal. Monsieur Fahad Bil Abdourahman H. Aldo-Zari, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Burkina Faso. Monsieur Lee Sang-Rul, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Monsieur Vega Sundsbo Brainald Sen, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali, Monsieur André Panzo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Madame Nilgoum Erdan Ari, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Burkina Faso. Monsieur Jacob Prado González, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mexique auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja, au Nigeria. Ces demandes d'agrément témoignent de la qualité de notre diplomatie et de l'estime dont jouit le Burkina Faso dans le monde. Communications orales. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de l'évolution de la maladie à coronavirus COVID-19 dans notre pays. Du 1er au 8 février 2021, il ressort une baisse tendancielle des nouveaux cas de contamination ainsi qu'une hausse du nombre de guérisons. Le Conseil encourage tous les acteurs de la lutte à poursuivre les actions de riposte et exhorte la population au respect strict des mesures barrières édictées. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil de la tenue de la cérémonie d'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire du 17 au 19 février 2021 à Abidjan. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du Faso pour le compte du ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Monsieur Draman Ludovic Parfait Tombiano, économiste, est nommé directeur de cabinet. B. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Monsieur Seydou Soulama, matricule 130-401U, magistrat, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur de cabinet. Signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ouseni Tamboura, officier de l'ordre national. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Je vous laisse avec les langues nationales pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bénédicte, à toi la place.
ade sambisa fangili parlera pa ne sabre la ne wongo bi woto ya ministre d'ambalas mayopopo seka runda yibe wa bangai tipsi ataba la ya ton tenga premier ministre sen yago ne rator saba Christophe Davide en lutum da tore ade obkelen likamen nange seba labkelen konep sore tobna lutum tore wala ton ron king sen tem sataba en tutum Burkina Faso tumde ade isana tulinge se sen ke de ministre ninga sengeta ton tenga zodo ne tem sataba la Burkina Faso nimbuda na kelen pam tokre ne tem sataba nimbuidu bangeti conseil de ministre senzindu wotone obgesa seba sana kila songotone tubna dik neba sinya Burkina Faso nord-est ba antining tem sataba opson bonti ambassadeur lamba mingameti ya neba mana yopo wotone la Burkina 15 tem sa poussin tem sa esana sore ya Roumanie Arabie Saoudite République de Corée ya Norvège Angola Turquie le Pasni Mexique sora adesa ya ne ko soto ne sampa manzir c'est ça ne runda conseil de ministre tito indikanta staba bangati ministre ninga sengeta la fiwa yel kala nazin ka ko soto ne enna wulgi ti sanke ne bara sam beton zamana runda covid-19 abara il bangta le bida pour bil fusan ya ne ton tenga pour ya renda ti na kelan king ninka nga pera otone ne bam tu masandikina kenda ninga la kelan ko se to kelan modere sanna yilanti bara kelan wa menam zanga bangati sa ya ne conseil de ministre san pamzin runda wa obkela na likenge same na kiteti nepsin yiti Burkina Faso na ti pamandik na sek wotone sin ya Burkina Faso la Côte d'Ivoire neba ade huliga meti ya Cuba la sampila yibu antitara la sampila waison wata wotone labna ti sirtab Abidjan sora nzinenge se sana yelenti torsa yala malsa kelen ken tori ade conseil de ministre san kelen pamant na zindrunda rara wotono wa okela na zirsa ko sun wini balati sa ya ni Mali na basana bena mazuna nandab son bonti président de la transition bam na wa woroka ne sa ya ni Burkina Faso na tenga ya février Cuba sampila tamson wata na wakare bilia tuma la ya zor ken me la wotone ade habielam ti sa ya ni zulela ninga sanzinda ton tenga windik sen loti wakasin logo tono wa ministre ninga sengeta sa ene kiba kuni yelati kala ka ko isna wazir sameti pam banga vore ade budiga meti sa ya ne transporteur damba santo ndobzi ba auto santé na kendre ndata una wa kege pourwa conseil wa modra me sanna yelenti wumta zindi ti ko sa ya ne grève auto no atyo wa ni zulese en contentenga bil sa ya ne ko sa sensira so tono wa ya ministre ninga sengeta kiba ya kuni yele useni tambula kelen tiknugo ibarku so Burkina Faso tourism kanbaga anga sufe foriba klingle be lagele bi arabado min bena anga fo kalo kli tama san wafla animu ani klin konana anga sufe foriba klingle be lagele kuma ya fo chukumle dokun ka ministre ka nyonye amsi ka se ko firfilatke bi dokun ka ministre ka nyonye o ka dala kansra kuma ba fo chukum sonda fe o ye nyonye damina kata kuna je mi midi fon felay o ye kuna wolo mboro o kono o dala kanse ka nyasin kata minye ka sababu yake abado ko anga ministre ka nyongo ba alokera sababu ka se ka ministre ni ndokun ka ministre ka nyamugoya ta kasoko o lastigi sabu anga jamana tigi alabe jamana ko kan tagama konnena wayo dadon ka nyasin kata sebe chamano ka sebe mun talundo katabla o yikuna fulidi ka nyasin kata sebe chamanka ani o yisradi kadi wa jamana dondomo o ka tamu bloson koro kata jamana ko kan ministre dala kanse wa barasens bulu flaloma kasata damna ni ministre somtano kata donka ko kunna ni fasudiyan sabatile anitiria ni jamana to ye o yo dala kanse uma ministre ka nyonye o yo
dalakan se kata se sebe chama ma o ye wa mi Burkina Faso tero mu sigelelo kase ka fulu mu tiriya nyine Burkina Faso o ka chide wolon fula kaso ko blakana anga jamana konnana uluna kaso ko ka sebe yira ka jaga fulu se ka tiriya soro chuko ni Burkina Faso ministre ka nyonye o dalakan do ka nyasin kata o chide nu wa chide nu wolon fula kana sigi anga jamana kona ka sebe ka tiriya mu sigino badia tiriya ani jamana to o ni nyonche o sefe Burkina Faso o ye Roumanie Arabie Saoudite, Corée, Qatar, la Norvège, Angola, Turquie, Mexique, Oluka Jamana, Oluka Chidana, Kaseka, Flobeseka, Keteria de Chokomne, le Burkina Faso, Muruka, Nyoye Dalakan Konana, Ministère Dalakan do Kanyasin Kata, Oluka Dalakan do Kanyasin Kata, Ministre Somtano Kata, Anga Kenya Bulukuna, Aliaka Kuna Fuli de Kanyasin Kata, coronavirus, Bana Kelakokuna, Anga Jamana Konana, Rakafo, Ministre Rakafo, Kochano, Olu, Son Jaladoni, Sabo, Ayala Kafoko, ko bi jigila kata doni muya ajuguman ko ye do bon ba la kusa akanwe ka se ka daken soro doni ministru ka nyonye albele o yi chugudu ministri mtano kata kenya bulo kuna ko abi chugum dona ka nyasin kata banani kele ko kuna anga jamana kona akataka no takamasin albele ka se ka chugudu akabaraka dona ministru ka nyonye o ye sradi ka to tamaka se ka blase jamana ko kan ka se ka nyonye babne na sigi Côte d'Ivoire kata no fo kalon klitan ani fula kata bla klitan ani konoto Abidjan konna ka sababu ya ka nyasin kata danfara nyonye mistigine be Côte d'Ivoire ane Burkina Faso oni nyonche ministre yo ka kuna kulu kono na yera ka fo oye kuna o ka nyonye kono na oye kuna fulidi ka yanse kata minye malika bugurifanga nyamugo wa omobole ko transition président de transition alibina na tama ke mi anga fo kalon klitan ane saba anga jamana kono na nte dobare ka yanse kata obina na baraka kata tere ka se ka fangado Mali ane Burkina Faso oni nyonche ane baraso mona ke chuko na jamana fula oni nyonche kanyasin kata uka ministre kanyonye ba alebele oye dalakando kanyasin kata abadoko wa minye bengani wa cheno okel minye anga fasoka wa klibenya fonfela oye dalakando kanyasin kata kan ministre mutano kata kuna fulidi kuna ayira kafoko ministre so mutano kata anga jamana ka dambe kuna wa obuna kuna fulidi katoka lo nato konnana kanyasin kata aya dalakando fana kanyasin kata abadoko minye bulfenda kala oye anga jamana konnana uluka jokulu ye kuna fulidi ko na barajoli ke kanyasin kata lo nata konnana wa yera ka fo ministre ka nyunya yera ka fo ko ka janto ay wa ka to buna nyon famia ka se ka feremu obuna se ka to ka se ka o sembuli ka bo ay wa barajoli mo bo fora o ka se ka fera soro la sabu anafa be se faso don kelingele bella gelema mi ministre ka nyunya o ya kuna che ka se ka fli o ye ay wa mo makro sigi ay wa wale pro la ka se ka fli be se ko ka barasu nyatra chugum na ka se ka nyatra di ay wa faso balma Burkina Faso television kan bo amna nga bi ka do ko ministre ka nyunya kuna fuli chete nala ye sinida mambao soro tukuni fofo konana ankli ansu batu batta en wadi handen alorbare sappo lewru tubako goddida buldu hitande udaydi noga e go ndelle be danni ko heewi le majjum min kalana don joni soni hawti e muyde lando sakirabe nanobe fulfulde tawabe ne hettinani min joni bisimilla modon kori on kiri e jam yo Christophe Marie Joseph Dabiri batta laamu arano leydi meden kan wonno ko alti batu handejo o sabe ke kananki leydi meden kay wala don ele majjum arande fu ko habbudi e battare laamu kinninde yigirago hakkunde leydi meden e leede janande kebon famude batu batta en hokki lawol fa yimbe dum wonno notontobe dum wonno Burkina meden leede janande hano jedduni jonka itte fa kambe be golle mabbe leede hano dum wonno hano jeddini wonno ko joni kay hebata dum wonno ko wete ambassadeur en hano dum wonno leydi Roumanie Norvège Corée Angola Arabie Saoudite Turquie e tawti dum wonno Mexique den leede fu ina yigondiri joni kay e leydi meden Burkina Faso wakati majjondu batta laamu cella leydi meden kamdu yottini kibaru ko habbudi joni kay e naw coronavirus ele majjo holli ke naw nguna buyto yaade ele jeddire ciagitine de
sabu so ni ɓe gaɗi e toon ɓe tawi ke yimɓe ɗum wonno santamɓe ɗum limol muɓɓe no ɓeydoto woɗi du hano ɗum wonno yimɓe ɓen nangoɓe na ngudu taw fande limol muɗum no ɓuyto amma haɗata neɗɗo futtinno e renude hoore muɗum fa keɓen kabden e gurnawu ni wonno ko gouvernement on yettini lekkol ngol muɗum ele bangal ceeri toon du keɓon famude e yimɓe hokkama lawol e yahade joni kay hano leydi wetendi Abidjan fa joni kay ɓe jaaha joni kay ɗum woni ƴuude 12 fa yahde 19 lewru tubako no gonɗen du fa ɓe pottoa kawrital gaɗowal ɗum wonno Abidjan fa haala tabintingol ceeri ɗum wonno hakkunde Côte d'Ivoire e tawti ɗum wonno Burkina ele majju fa hande batu mabɓe yo yettinde yimɓe cibaru ke hoorejo leydi Mali fadde o tawete ɗum wonno leydi meɗen Asay o ɗo ɗum wonno 13 lewru tubako no goni ɗen du ndelle yo saabe golle ni e yidde tabintingol yigirago hakkunde leydi meɗen e leydi Mali wonno ko waddatamo leydi meɗen ɗo fa hande ele batu mabɓe fa handen batta laamu ɓe kaali haala ɗum wonno murtere nde dorbotoɓe mowilaji haɓɓi anniya e waɗugol balɗe garoje ɗe ɗum du fa hande batta laamu ɗum wonno ado haala dow inde gouvernement leydi meɗen o holli ke ɓe golla no watta fa heɓa safari heɓele majju fa no watta fa joni heɓa to murtere nde waɗa haala fiyande ɗum wonno gaɗunde fara gorgal leydi meɗen tondu fa hande gouvernement holli kamdu no andani ɗum wonno faami kibaru majju amma ɓe kollike fa hande no yimɓe daronoɓe ndenago e tawti ɗum wonno e hoorejo ɗum wonno neɗɗo darono ndenago e tawti ɗum wonno darono soldasi leydi meɗen kamɓe wonno ko waroyto joni kay humpita suudu baba haddu fuu ko natanta e noy wonno no siwande nde yaari ni wonno ko yettinle majju ndelle yo Husseini Tamboura ƴetto kongol dow inde gouvernement leydi meɗen kan wonno ko joni kay yettini kibaru on ko mi addude fulfulde famin piltano ɗon suudu baba ndelle ko handen kay hantoken Allah hokkuɗen ɗum wonno jeɗɗire warore e jaam e cellal jaam walande